Ama arang inya arang pargana ko arang ge pargana arang channel nyal tabon pe ajam tabon pe subscribe tabon pe tehena khobor तेहें दो सोहराय परब ñेलिñ चलाआ तेहें दो भाई पोटा झतो डाक्तार को चलाव कना भाई पोटा एमो मेनखान इया दो बनु तिया इया दो सोहराय एनेज सोहराय परब तेहें दुñ चला कना आदि संगी नितो गे आदुñ ओडोगोआ पेशेंट को ñेल बारा कते गे आदो आदि संगी दिन चलाआ मेनखान दिसे हिजुक कान तिया मेटांग खेरवाल सावता आदि दामान सेरें जहाँ दो पाहिल खन काटी खनी आजम अगुआका एकदम सोना लेकाना सेरें ओना दो हुयो कना पंचित बुरु ñala पांते दरान दुरुब आकान तेहें दो ओना सेरें गे घाने घाने उयहर हिजुक कना घाने घाने दिसोइं कना आर चला हो सनाइं कना पेशेंट बगी काते बई चला दारिया कना नेतो दो पेशेंट ñel चाबा गो खे कोआ आदो एकटा 10-15 मिनिट रेगे उडुगो ताबोना तेहें दो सोहराय जहाँ दो खुंटौ टंडी रे मेनखान आदि संगिनी चलाआ मा एनखान ओना चितर गे रकाब केदा इया नोआ हॉस्पिटल खन नेतो दो रानेम काते गी उडुगो कान ताबोना अकोय हो बाय अटक दारेइया तेहें दो आको चेलका को चलाव कना इन हो बाको अटक दारेइया इन हुई उडुगो कान ताबोना जोहार गे কুকুর কাশি কখন বেশি কাশি হচ্ছে শুলেই কাশিটা বেশি হচ্ছে শুলেই বয়স কত 45 বলো তো কি ব্যথা হচ্ছিল তো না একটু কমেছে ওই রাত্রিতে যখন শুই সকালবেলা উঠি তো তখন একটু ব্যথাটা আগের তুলনায় অনেক কম তো হ্যাঁ আগের তুলনায় অনেক কম ঠিক আছে কটা করে দানা খাচ্ছিলে 5টা করে তাই তো শোনো এই লালটা প্রথম সিপিটা 5টা করে দানা দুবার খেয়ে শেষ করবে এটা শেষ হয়ে গেলে এই সবুজটা ঠিক আছে ওটা শেষ হওয়ার পর এটা খাবে ঠিক আছে देखो 5টা করে বড়ি হ্যাঁ মন দিরা হ্যাঁ প্রথমে সবুজ সিসটাকে শেষ করবে শেষ হয়ে গেলে সাদাটা খাবে ঠিক আছে এটা শেষ করার পর সাদা দুবার ঠিক আছে Pante buru nyala de pante telang duru bakan pante buru nyala de pante telang duru bakan cida ajuri meda jorota pante telang duru bakan cida ajuri meda jorota
Ama arang inya arang pargana ko arang ge pargana arang channel nodegi muchut kida. Johar.